DOD niya, DOD 420 equalizer. Okay? Kapya na yan. Android. Dito nyo. Congratulations dito nyo. Biduay ka malang balaw. Ano number to nyo? Number 105. Congratulations. Kung may daog. 105. 6 man mo. Taga-Bulinaw, Tumanggas. May sound ikaw lang. Dalida. Wow. Ti, anong kulang sa sounds mo to? Tama ba? Hindi may butang dyan. Yan, sakra mo sa Dalida. Ayan, sakra sa Dalida ni. Ate Mayo ni. Awatihan na karawan. Sige, madamang salamat si Arnel. Sino pa salamatan si Arnel Flores. Okay, thank you so much Mr. Arnel Flores from Dalida. Congratulations. Yan ang sa DOD nga equalizers. Madamang salamat.